Vandaar eerst een Engelse lied zingen, nummer 17, Christian hymnal. Loving kindness. Awake, my soul, to joyful lays, and sing thy great Redeemer's praise. He justly claims a song from me, his loving kindness, oh how free. Loving kindness, his loving kindness, oh how free. He saw me ruined in the fall, yet loved me notwithstanding all. He saved me from my lost estate, his loving kindness, oh how great. Loving kindness, his loving kindness, oh how great. Though numerous hosts of mighty foes, the earth and hell my way oppose, he safely leads my soul along, his loving kindness, oh how strong. Loving kindness, his loving kindness, oh how strong. When trouble like a gloomy cloud has gathered thick and thundered loud, he near my soul has always stood, his loving kindness, oh how good. Loving kindness, his loving kindness, oh how good. 337. 337, Glorious Peace. I came defiled and guilty to Jesus the mighty to save. He took my sins and sorrows, and beauty for ashes gave. Peace, peace, glorious peace, like tranquil waters flow, streaming down over my heart, made white as the driven snow. I came to Jesus repenting, confessing my every sin. My heart's door swung wide open, and glorious peace flowed in. Peace, peace, glorious peace, like tranquil waters flow, streaming down over my heart, made white as the driven snow. And since that joyful moment of glorious peace to me, my soul has ceased its pining, my heart has been light and free. Peace, peace,
glorious peace, like tranquil waters flow, streaming down over my heart, made white as the driven snow. Roll on, ye changing seasons, o'er turbulent seas of sin. I found a blessed shelter and glorious peace within. Peace, peace, glorious peace, like tranquil waters flow, streaming down over my heart, made white as the driven snow. 356. There are not those 50 in English. Abide with me. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, so abide with me. Swift to its close, ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. O thou who changest not, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can foil the tempter's snare? Who like thyself my guide and stay can be? Through cloud and sunshine, oh, abide with me. I fear no foe, with thee at hand to bless. Ills have no weight and tears no bitterness. Where is that sting? Where grave thy victory? I triumph still if thou abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning breaks and earth's vain shadows flee. In life and death, O Lord, abide with me. Good morning. Abide with me, O Lord. Blijf bij mij. Mocht het niet passeren dat we maar de entscheiding maken dat ons niet meer aan hem heiland velen dat. Dat tweede lied wat we aan zingen, ja, mijn beter van te holen. Nummer 337.
Hier redet von defiled and guilty. Das heißt, ich habe vielleicht so ein Gedanke zu verstehen, dass erst wird zeigt nach in meine Jugendjahre, wie ich mich bekehrt habe, dass ich mir dann viele Leute einmal geist, noch mit Geist nähern, dann werde ich geraten. So. Ich weiß nicht, alles gedacht hast dort. Wird wieder nachdenken, vielleicht hat es mal zu tun mit was ich mit meiner Rede war, Lothar. Aber ich denke an Ram denken, als wir dort nicht können, alle für uns nun waren und uns der heute ja kommt, wie wir Beine sind. Wenn hier Sinne sind, wird das nicht beleben, ihr mal belebt haben. Sei Dank Gott, dass ihr so dicht an Gott sind. Aber immer weiter kommen wir in eine Städte näher, wo wir uns so bedragt fühlen und so Sinne mit einer Last dran gehen, dass wir uns hier so viel ist, wenn wir einen Sinn mit trauen, weiter nicht, was der Aare ist. Viele uns schuldig und von wem kommt die Schuld her? Keiner ist zu bezahlen, ich weiß nicht, was ich zu bezahlen habe, ich weiß nicht, wem ich was Aare getan habe. Und das ist aber nichts, das ist, wenn das nicht so reich Friede ist. Dann sagen wir uns über Peace, Peace, Glorious Peace. Wo kann der Friede da näher kommen, wenn sich dort so ladig fühlt und so bedragt fühlt? Das ist, wenn da irgendwas was Aare ist. Das sagt, da kommt es ein Strom, der näher gerannt. Das ist ein Strom, der näher ran wird. Was ist dort für ein Friede, wenn es so näher kommt, das ist dort. Wenn er einen Strom ran, der hat nicht abzuhüllen, wenn er abzuhüllen wird, dann klammt er ab. Der war wieder ran. Und muss so ein Friede dort ans Ritt kommen, wenn wir damit einmal Jesus finden an der schwere Zeit. Wir haben mit mir von der Rede nach, von Krieg an der schwere Zeit, wo wir da immer kommen können. Psalm 42, Vers 12, da habe ich das Bane, ich werde ihm noch danken. Können wir dort sein, an der schwere Zeit, wenn wir in der schwere Zeit Bane sind, dass wir ihm noch danken worden? Habe ich die Hoffnung, dass wir da immer kommen worden? Wenn wir es morgens abstehen, viele von uns haben vielleicht fit morgens eine Arbeit, was sie fit nun gehen tun, als sie krank sind, oder gesund, oder mutig sind, oder mütlich sind. Aber als het maaltje gaan, oder Breides besorgen, oder Frühstück machen, und erst noch abgehen, was viel zu tun. Und die hat zu tun mit dem schweren Hort, die hat zu tun mit Mutlosigkeit, die hat zu tun mit Schuldigfeilen, und die hat mit Dankbarkeit zu tun. So verschiedene Wege haben wir die abgehen. Und über die andere bezieht Raum an, dann wird es ein sehr großer Unterschied machen. Es wird von der Anstellung, die ich tun kann, das ist die Zeit, wo ich da serve. Wenn man am Sassen gehen, mit was ich tue, dann wird der andere entweder oder der wird gestärkt durch meinen Wandel oder der wird beschädigt oder mittellos gemacht durch meinen Wandel. Das wird dann an dem nächsten. Und hier ist die sehr schöne Gelegenheit, und wieder mit anderen Typ drauf, mit einem anderen Gläubiger. Und der sieht meine Mutlosigkeit, der sieht, wo ich den Kopf drauf hänge, und alles ist zu beschuldigen, alles ist nicht reich, alles ist wie dem Nächsten. Dann mit einmal dann schickt der andere ein Stelle gebeten für mich. Und was passiert da? Dann mit einmal stoppt Gott dann an, und dann der Heide Rut schaffen. Und sein Hort ist dort, wo er so mutlos ist, und über die Beine dann sehnt das Hort sich noch Frieden. Das Hort sehnt sich noch eine Ruhe zu haben, was er selbst nicht finden kann. Wir haben gerade mit das hier ein Klimat wiedergehen, auch mit dem Volk Israel zu bechecken. Ganz kurz mit Eva checken. Was die durchgingen, wird sie von Ägypten gingen und durch dem Roten Meer gingen. Das Volk Israel wie eine schwere Zeit. Wie ich Lieder rede, der Stala. Kann ich verstehen? Bitte?
Sind sie noch die Tjane? Gut, dann kommen wir wieder. Gehen wir mit Lehrer. Okay, dann ist nicht auf das. Das Volk Israel, das wir da an Sklavendienst, wenn absagt, wie sie keine Macht über heute. Sie wäre fast. Und sie wurde dort gewarnt, da in dem Sklavendienst. Sie möchten euch mal so gut, dass sie da fast wäre. Und aber Gott sagte, dass sie nicht Kinder da Lieder deden und dass sie nicht dort deden, was er hatte sollen. So er ruft den da rüt, ut dem Sklavendienst rüt, und wo endlich mal wiesen, wer er wir. Durch alle Wunder, was an Ägypten getan wurde, wir haben sie nicht können begreifen, wer Gott so reich wir. Da wird sie dann bei dem Roten Meer kommen, und da haben immer so, dass Vater mit seiner Armee hingeran wir, und sie nicht hätte sehen können, nicht vorwärts und alles, dann würde sie im Engen anfangen, sie an zu beschuldigen. Das wäre dann Ägypten nicht genug gewesen, dass wir uns da begraben können, weil sie uns hier in der Wüste führen. So all das, was so durchgegangen wäre, das hat er nicht bedeutend gebracht, dass sie noch fragte, wer es Gott. Wer ist Gott? Als er hier auch, was dort in Ägypten wir, alle Plagen, was da passierte. Und Gott wird dann aber lange nicht im Eng. Er lässt sich nicht viel trotzen von dem Volk, wenn es noch nicht horchen geht. Und dann lässt er das Meer abgehen, dass sie da durchgehen können. Und was sie dort durch wieder und trägcheckte, und so wird die Ägypter dort verdrunken am Meer. Das sagt, die Lehe hat auf dem Butter an der Kante nun gespielt, die Dödjes von Ägypten. Da haben wir einmal da André, da hat sie wieder Gott, dass sie Gott seine kriegen, dass sie anfangen Gott zu loben. Sie können mit Freudigkeit Gott danken, für was Gott getan hat an Erd. Wegen was können sie dann einmal Gott danken? Wir dort nicht ganz korrekt dort, dass sie erkannten, wie groß Gott wir in Erde Kraft, wenn sie erst ganz im Eng wären, dass Gott danach was tun kann. Ich glaube, das passt in uns Leben von der Krieg an, wenn wir in so einer schweren Zeit sind, ist dort, und wir fingen nicht wird Gott zu danken, wir fingen nicht mit Gott zu danken, dann wird man denken, wo kann ich David das viel mehr gewonnen haben, dass er immer war, wenn wir in Eng kommen, dann fängt er an Gott zu danken, für ihn war ich durchgehalten, dann haupt Gott am war. In Psalm 92, Vers 2, da sagt er, es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen seinen Namen. Die Vers deutlich sagt er da, ein köstliches Ding, dass Gott angenehm, wenn wir am Danke tun. Dann 118. Psalm, Vers 21, dort haben wir einmal an Chavi sagen, ich danke dir, dass du mich demütigst und hilfst mir. Wenn mein Inet auch erst durchgenommen wird, und ich mich demütig lasse von Gott, dann kann ich dankbar sein. Dann kann ich Gott danken. Dann reicht danach, Mädel danach, wenn ich mir wacker lege, dann habe ich mir immer Danke von Danke. Ich kann Gott danken. Für die Zeit, wo ich da wacker lege, nicht schluppen kann, dann kann ich in einer Anbetungszeit sein. Ich kann am Danken für dich so wunderbar mag sie. Psalm 139, Vers 14. Für am Eten, wo man immer mit Dankbarkeit hört, Gott danke. Für das Herr uns so zu schauen, wie so viel zu eten haben. Jesus steht das für am Eten. Auf mir steht an der Strafe, wie wir finden, von wie wir danken, das für am Eten. Und das ist Paulus, das ging, Epheser 1, Vers 16. Er hat für den Epheser Gott danken. Er wusste, wo der Epheser das ging, dass die mit Dankbarkeit bestimmt werden, sie können Herr Gott danken. Und in Philipper 1, Vers 3, ich danke Gott, so oft ich euer gedenke. Immer war an Paulus an die Philipper denke, der dann dankte Gott. So was von Unterschied macht das, als wir dankbar sind oder als wir vielleicht feilen und bis die Danke an uns selbst drehen. Bitte danke, um uns abzurufen, um Gott zu danken, das ist ein Verreich für uns selbst und auch für die anderen Raum uns. Und noch beten. Lieve Rika, ich möchte vorher danken dir, für dass du uns Gott bist, was uns gemacht hast, und ich sehe die ganze Welt. Du bist allem gut, und du hast ein Verlangen, dass wir dir deine dienen. Und ich bete am Herrn, dass auch ist das wir gerne zu schauen, und dass wir gerne nur an dich kommen, mehr von dir erkennen, und mit Freudigkeit gerne die deinen danken. Ich bete am dort noch wieder geplant ist zu bringen, Herr, dass wir sehen, die Redner wir anfallen mit den Geistern, dass wir gerne von dir kommen. Dat het wird gerne ein Segen sein für uns alle. Die Nummer Jesus. Amen.
En we opmaken voor zondagshow. Good morning. Ik weet niet of ik really een titel heb wat ik je vandaag brengen wil. Maar we zijn hier later tijd iedere weer wanneer het erop voor wat dan een maas kan heeft dat iedere zelfs een maas kan. Ja, vielleicht nog maar zijn dat we ergens een bekende aantreffen die niet mooie chant hebben, die je zegt zo wie je covered heb. En denk ik manchmal, de brukken we spiritual ook nog manchmal een mask. Weet je dat mensen allemaal aan waar we really zijn? Weet je zelfs waar we really zijn? Vandaag wil ik gleich, wanneer we onze mask met drauf nemen, maar met ons zelfs bechecken waar we zelfs really zijn. Psalm 139, verse 1 to 4. O Lord, thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandest my thoughts afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. So God weet graag waar we zijn. Hij kan onze maas alle doorchecken en ons de hingen zijn en zijn wat de hingen is. So we hebben am vrouw om ons wijzen wat er is en ons helpen te improve. Psalm 139, verse 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So für mich selbst, von den Menschen ans kann ich vielleicht Dinge verstärken, aber von Gott kann ich nicht verstärken. Ich habe hier some points abgeschrieben, wo ich nachchecken will von da. Und selbst ein bisschen, vielleicht ein Task ran, seine was dann ans Beine ist, oder wer wir really sind. Nummer 1, how much do we love God? Was ist gleich wie Gott? Wenn wir Gott gleichen, dann wollen wir die Menschen uns auch gleichen. 1 John 4, verse 19 to 21. We love because he first loved us. If anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him: whosoever loves God must also love his brother. So we kunnen met checken waarvan de leven wie van ons amsterdam had, we zijn waarvan de leven voor God had. Door the idea that your love to God is only as great as the love you have for the person you love the least. So das ist wie der Mensch gleiche, was wir ganz het wenigste gleiche, das ist eine große Liebe, die sie für Gott haben. So das hier, wenn ich sage, ich kann vielleicht Leute Tisching nach wieder nicht checken, es nicht stimmt, aber wenn das nicht hat. Nummer 2, what do I want the most? What is my deepest desire? Wat is dat we ganz stel te hingen aan zijn in ons leven? Wat is ons ganz diepste desire in het leven? Ik geloof dat ik de vraag hier stellen weer en je laten een antwoord geven. Wir wahrscheinlich schaust een antwoord krijgen als hij wird leven en die gemeenschap met God en vielleicht schaust in verschillende dingen zijn. Aber wie ist ons leven dat really ons diepste desire is? Dat is waar we ganz stel te hingen aan zijn in het leven? What you want most is seen by how you're living. It gets the best of yourself. So, ons leven wat ritwijzen wat we altijd hingen aan zijn. Wat ons leven te zijn gaan. Koop we alle hetzelfde verlangen wat
Paul in Philippians 1 verse 20 have. As it is my eager expectation and hope that I will not be ashamed, but that with full courage now as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. Gestern vind ik kraken is al je setting wat Paul hier bude bij kleef. Tjan dan tot verlangen houdt hij je houdt. To him or what do I give my best? It's like similar to the fire. Aber to wem or what give ik mijn gans bastet? Or wie doe ik mijn gans bastet? Gleef in jout voor deine aan, ons business eraan of every done, dan gleef ik, dat we ons al het bastet dat het ze geld doen wat is smellig. Or how about in the areas what geen irdische value have, plus een spiritual value have? Dan wie dat kraken zijn met vallen hottes, wie onze arbeid doen. Matthew 6 verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. So doen we ons treasure as er doen we het meest in aansteken doen, dat we ons hart wat zijn. Proverbs 4 verse 23, keep the heart with all diligence, for out of it are the issues of life. The other translations are to guard your heart above all else, for it determines the course of your life. So we ons hart is dat we het maken hand zijn. So let's make our greatest treasure. So let's grab the treasure in leven has this David in Psalm 27 verse 4 had. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Nummer 5. Wat denk je dat meest in leven? Wat redt ergens mijn? We moeten alle denken, ik kan er niet staan aan het denken. Aber wat denken we voluntarily, wanneer we nicht ans Mein drak kommen an so Arbeit und was wir tun? Was redt dann der ans Mein? Wenn Jesus hastig in ein Split Second trägt wird sein, was würde wir diese kein gedacht haben? So sind was wir, weil er Gott ans Finger soll, denken, wann er trägt kommen, wann er trägt kommt. For as he thinketh in his heart, so is he. Proverbs 23 verse 7. So what der ans Mein der trägt, that's where we really sind. That's what we were. Luke 6 verse 45, for of the abundance of the heart his mouth speaketh. Wat reden we van aan de vriendschap zijn? Wat we reden dan, dat wist wat ons verstand van faul is. Thou wilt keep him in perfect peace, his mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Isaiah 26 verse 3. So have ons mind on the God gefocust ha. What amuses our mind? Wat lachen we over? Wat is ons spoedig in leven? Dus niet aardig met een sense of humor ha. Wat ons een amusement is, als dat zijn wat voor jij is ook een amusement wil zijn, want hij dat hier wil, dan kan je imagine dat God jij is wat spoedig wil zijn in je was. Maar what amuses us shows a reverence to God. So what ons amuses dat we zo van reverence to God ha. Ephesians 5 verse 4, obscene stories, foolish talk, and coarse jokes. These are not for you. Instead, let there be thankfulness to God. Nummer 5, wat doen we met onze tijd? Ephesians 5 verse 15 to 16, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Wel veel vinden we onze tijd gebruiken doen. As een benefit to God to anderen. Eller even to ourselves. Wat we met de tijd doen, wijs wil we eternity aantikken doen. Dus in de tijd spreken doen, is dat je focust on the eternal kingdom ons irdische leven, een irdische kingdom. Vielleicht checken we niet meer in de future, als het mij bloos, denk mij bloos krijgt wat ons krijgt nu de chance dat je hebt. Wanneer zei dat we geen tijd meer van zelfs bruggen zullen en niemand meer zullen schaffen met geld verdienen. Maar we sure maken dat aan de tijd bruggen doen dat een eternal value heeft. Wij zijn ons beste vriend. Met wem spenden we het meeste tijd op? Is het mij niet mensen het meeste tijd op spenden dan? Is het mij een phone of een ander electronic device? Dat mij ons beste vriend. Dus in Russian proverb what is show me who your friends are, and I'll tell you who you are. Wijs me waar dine vrienden zijn, en ik zal waar du bent. 1 Corinthians 15 verse 33. Do not be deceived. Bad company ruins good morals.
Proverbs 13, verse 20. Whosoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Such an design will van 'n vriend wat haar dat maakt een grote engelscheid waar we zout zijn. Na het laatste, where does your praise and admiration go? Wem er wat do we het meest loven? Wem do we het admire? Sports champions or technology? That is something what nog een value heeft in leven. We ons praise and admiration dat wist wat ons wat van val is. Oké, dat is kort wat ik hier gemaakt had. Dan lijkt het weer in de tijd dat naar vorig te maken uit te beteren. Stemt het dat we plus een grote life had te God, dus te weten had te dem mensen die slechtste die dit in leven. Right, ik leef niet nog maar aan, dan doe ik dat in de tijd. We hadden een leid aangeven aan wat ik gelernt heb bij veel fair. 231. Mijn Jezus, ik lieb dich. 231. Mein Jesu, ich lieb dich, ich weiß, du bist mein. Die Lust dieser Welt kann mich nicht mehr erfreuen. Nie hab deine Freuden so hoch geschätzt, wenn je ich dich liebte, mein Jesu ist jetzt. Ich lieb dich, weil du mich zuerst hast geliebt, weil dein Tod am Kreuze Erlösung mir gibt. Ich lieb dich, weil Dorn in dein Haupt eins verletzt, wenn je ich dich liebte, mein Jesu ist ja. Ich lieb dich im Leben, ich lieb dich im Tod.
Ich preis dich, solange mir Rüden schenkt Gott. Ich sag's noch bedeckt mich auch an Schweiß zuletzt, wenn je ich dich liebte, mein Jesu ist jetzt. Vorm himmlischen Thron, wo die Sünde besiegt, vergess ich den Jammer, der hinter mir liegt, und singende Krone mit Sternen besetzt, wenn je ich dich liebte, mein Jesu ist jetzt. Dann ist 261. Es schaut bei Nacht und Tage dein holdes Bild mich an und legt mir vor die Frage, ob ich dich lassen kann. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. Die Freuden dieser Erde sah ich wie Schaum vergehen. Sie konnten mir nichts werden, dein Kreuz nur blieb mir stehen. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. Oft habe ich gejammert, wenn Satans List mich schlug. Jetzt hab ich den umklammert, der meine Sünden trug. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. Nun steht bei Nacht und Tage dein Bild im Herzen mir, dass ich es jedem sage, wie gut es ist bei dir. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich da. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. 436. Meine Heimat ist dort in der Höhe. 436.
Meine Heimat ist dort in der Heu, wo man nichts weiß von Trübsal und Weh, wo die Hage unzählbare Schar jubeln preiset das Lamm immer da. In der Heu, meine Heimat ist dort in der Heu, in der Heu, in der Heu, in der Heu. Meine Heimat ist dort in der Heu. Viel Geliebte sind dort in der Heu, wo ich sie einst verklärt wiederseh. Und dann bleiben wir immer vereint, dort wo ewig die Sonne uns scheint. In der Heu, in der Heu, meine Heimat ist dort in der Heu, in der Heu, in der Heu, in der Heu. Meine Heimat ist dort in der Heu. Herr, ich freu mich bis dort in der Heu. Ich vor dir, meinem Heilande, steh. Zieh mich dir nach das Wohnen und Best auf dein Wort, wie er auch ist. In der Heu, in der Heu, meine Heimat ist dort in der Heu, in der Heu, in der Heu, in der Heu. Meine Heimat ist dort in der Heu. Ja, bald werde ich dort sein in der Heu. O mein Jesu, o meines ich fleh. Bring die meinen doch alle mit mir zu der himmlischen Heimat zu dir. In der Heu, in der Heu, meine Heimat ist dort in der Heu, in der Heu, in der Heu, in der Heu. Meine Heimat ist dort in der Heu.
Glaubt je alle dat dat waarheid is wat de jugend gezingen deed? Ik geloof dat is. Dat is een leven wat er voor iedereen einem genoeg is, dat je wat kan je leeft veilen en je leeft worden. En dat wat ons te brengen. Dort im Himmel, da wat die volkomen ervaren. Goed, wel we even gaan naar onze kantmakingen. En wat we ver ons nu hadden, dat is de hoofdboodschap van prediker Andres Friese. Waar we best voor zijn, het gaat om het kennen. Als een deiner brücke, om zijn wit wieder te reden, wat we het vernemen kennen, door zijn geest. En ten maandag, klok 3, dan doen we de Thanksgiving bestemmen. We willen met een verzameling aanvangen. Dan hebben je voor een stunde oder so wat. Für es dabei sein, bringt wahrlich Gedankens mit dem anderen Muttersprecher oder den Salz und einmal dann aus. Eine freiwillige Zeit in Städtchen. So ist noch mehr auf der Fantasie sein. In der Madweg, Jugend Ingereich, Torf Ingereich, 4:7. Und danach Singsten, 4:7. Dann nur noch Hubmarke für nach was hier bieten oder nach Meyers, was das ist. The Thanksgiving, glaube ich, als erste Message rangeschickt wurde des morgens. Ich weiß nicht, ob alle WhatsApp aufgemacht, aber der Care Groups gleich so zu einer Raum gespreit wurde. Dann nicht mal was erst dann nächsten Sonntag habe ich eine Notiz, wie der Hauptredner so Hermie Dick sein in unserer Kirche, das ist ein Gastredner von Riesenhof. Aber am vergat sein drin bringen, dass er dort kann, dort bringen, wir uns das anfehlen, oder wir können wiederkommen. Prayer Request, da gibt die Leute erst, da wäre was, da wird gleich Prayer Request dort hanten dann. Eindracht in onze government denken, dat meint für den beden. En vergat es drin bringen. Dat sie Gott wieder so anleeren haben in eine Entscheidung. Dabei sei, wenn es wieder jetzt geplant, dann so eine Madweg, die General Election sein im Bliesland. Und wir als Kinder Gottes, wie kann ich Betsvater mitgehen und Gott anbefehlen, dass Gott sein Werk durchführen kann, direkt hin. Gut, wenn das alles ist, dann da wieder gleich die Zeit, Prediger Andres Friese, die Hauptwirtschaft bringen. Good morning, Jirina. Welcome hier. Ik reis vandaag met een vers van Reimer kapitel 1, vers 7. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Mijn title to vandaag is Why I Do Not Vote. Wenn wat doe ik niet voten, van de government willen hebben. Some van jullie hebben vielleicht met de wohl met je leeft in de stad. Some van jullie grabbelen vielleicht heel wer, oder als du zelfs dus wählen, wenn die blische government deze week er wohl aufholen dat. Ik plan niet te wählen, nu maatweg, weil ik me geloten heb. Aber wie maken jeder Tag eine Entscheidung? Ich mein Verlangen ist, wenn je würde jeder Tag ein Vote einweichen oder ordentlich machen, wenn nicht, vielleicht nicht groß in a government zwischen UDP oder PUP, aber somewheres macht je eindeutig frisch eine Entscheidung. Ich plan nicht zu voten, und hier das Message ist, wenn Wort nicht. Wenn Wort ich nicht plan ein Vote anzuregen. Und da die Message klar machen, Jakob mir
waar ik verzekerd dat even te brengen dat God heeft in de wereld twee institutions aangezet, twee plannen aangezet, in een die beide plannen klimaat aanchecken. Eén is de government hier bij hier, wat we vandaag vielleicht de Blische government, de UDP, de PUP worden namen, en in het andere institution, de andere groep als de kerk. Ik wil vandaag deze boodschap daar zeer veel plus van reden van zijn meerderheid. Wat ik veilig doe. En je zegt wat, zich vielleicht een beetje zelfisch veilig, maar mijn verlangen is er kind of dus een zeugnis is, wo ik we meerderheid uitbrengen, wat ik veilig doe en we meerderheid. En in deze twee institutions, either the government or onze kerk, mijn vote, mijn choice is on de kerk ziet, dat ze staat daar, eindreichtig mijn votes na te rekenen. Oké, eerstens, ja, kan mijn klein beetje naar onze government nakijken, wat we in de Bijbel vinden van onze government. Some van jullie weten dan al, het is uitwendig, wanneer er afsteed, ik waarschijnlijk wat deel brengen, dat hebben we hier, vielleicht al nu. Maar dan dag, wil ik nur den wijzen, dat als de grote procent grondschrift van wat we van de government geloven. Dan is het eerste de government in Römer kapitel 13, vers 1 tot 7. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Dus ganz klar, de government, wat ik vandaag ook geloof, en dan is het UDP als de PUP wat er aankomt, die is van God aangezet. Die wordt van God doen. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Okay? So we hebben door jeng schaffen dat, dat God die aangezet heeft. Oder jeng die power schaffen dat, die, het is me zo, die krijgt een straf. Vers 3, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Onze Leiders, wir sollen uns nicht grülen von denen, wann wir klar haben, dass wir im Gute sind und gute Werke tun. Aber die, die das schlechte Werke tun, evil tun, die haben reason, sich zu grülen von der Government. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Dat is Gods plan, dat we van de government gelooft oder support krijgen, wanneer we het goede en het recht doen. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. So wanneer hij zegt minister of God, dat meint dat zijn plan van God. Hij heeft die aangezet van certain ding, van certain arbeid wat hij daar zal uitvoeren. God wil hebben dat we de respect zullen. En het is niet wanneer het zegt dat hij beareth not the sword in vain. Dat meint bij mij, they had them right. Je werd te brukken. They had it right in the authority dat zweert en dat scheidig te brukken, but even manche levens te nemen. God gaf den the authority dat te doen. Verse 5, wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. For this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Now, in branch, we got the government authority, you have to have that's them yell charge. We told them. That's God's plan that we told them. Render therefore to all their dues. Tribute to him, tribute is due. Custom to him, custom. Fear to him, fear. Honor to him, honor. So, tax toll, geld toll. Of course, even the dollar salaries wat we ons met rambladder doen, dat is government property. Dat bewijst Jezus, maar dat zei door de fariseer een dag challenge deed, geef me mal een dollarcent of een geld bied.
En daar is somebody van de government beeld boven en dem zien als het. Waar we dat dem wij non checken. So, en zij klaar het woord den ongedoen te zijn. En zij klaar dat een God heeft de power aangezet. En wat ik allemaal waarom mooi ook in andere steden, dat als je zegt, dood gaat het. Dood gaat het. En dat neem ik in mijn leven uit, dat meint, dood je leven in Christus uitleven. En krijg dat part, dat hij het zwiert niet umsonst, for he beareth not the sword in vain. Dat geloof ik plus einfach, they had the right, they had the authority om jail te stappen. They had the authority to arrest him. They had the authority to charge him. And even death penalty uit te vieren. Hoe immer dat nodig is to correct him. They had het recht geld to charge him. En het nächste eng is in 1 Peter chapter 2. Nicht ganz so viel Vers. 1 Peter chapter 2, verses 13 to 15. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto the governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. Waaruit goudet doen? Wie is Christus? Wale goudet doen. Waar we onze onderdanigheid bewijzen. Maar dan hebben we ook de negatieve part wat we in de government zijn doen. Wat ik geloof dat we in een sens niet zullen hoog achten. Insoweit dat we concerned zijn dat we ons respect niet verlieren doen. Maar dat is een waarheid wat we als christen geloof ik zullen maken. Wat we in de government zijn en wat er gebruikt wordt om operaten. Met een negatieve zijde, wat ik voor mij een klein beetje afschuiven, dat me daar vielleicht niet naanloten. Bitte en zo weiter dat verbeteren dan. Ik denk, part of it is aber van God aangezegd. Ik denk is control. Dat God heeft den power gegeven in control. Maar als het zo tens maakt, wat er in de veel van de mannen opstiert, dat hem dus controle voor een benefit. Dat een eigenlijk zeer hoog houden. Dat is een kleine reason waar ik me decide niet te voten. En dat is een zeer hoog streven naar geld. No position. Een grote streven om door in een position zijn een land en bloos voor het geld en voor de position en voor de power. En door maakt vinden we veel corruption. En om ganzen de government hier they focus niet op de eeuwigheid. They focus op het leven hier op hier. Je zegt dit is leven en daar wordt on gefocust. Dat zijn some negative dingen waar we im Ganzen nicht willen te zeer on focussen wat de government aanbelangt. Maar de waarheid is daar. En dat is reason te me denken dat ik voor die reason niet vote doe. Nächster Punkt wat we in de government vinden, op Engels, democracy. We do have a democratic government. Democracy, dat meint de erklaring daarvan is dat volk im land, de mensen oder de voters, so te zeggen, die had te zijn. Die doen de aanleiders choose. Die doen de party choose wat er zal aanleiden. Dat is dan best zo als wanneer de voters over de government zijn. Ik voel me niet makkelijk die power te nemen. Dat ik die power over het land choose doe. Een ander punt wat democracy deed, dat is, we alle top schaffen dus een team. En ik voel me niet makkelijk met dat team in gemeenschap en heen top foto schaffen. Okay, dat is meer het jaar over de government hier beheert, wat God aangezet heeft. God heeft den power gegeven om een job te doen. En over, ik voel zo, ik wil in de andere institution, door janken me bijna zijn. Waar we in dem institution naar kijken.
dat de kerk, oder de wahre geborene, oder de gläubige, alle tuptes eine Gruppe von Gott uitgewählt. Waar we die groep een klein beetje bekijken. Matthew chapter 18 verse 3, Matthäus kapitel 18 vers 3, daar zegt Jezus, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Dit zegt me dat deze groep, deze kerk, die entstaat van ware geboorte Christen. Ohne eine wahre Geburt kostet da nicht. Und dort recht Bahnen sein. In onze Blische government, weil da braucht es dort ein Blische Passport hast, dann kostet leicht in die Gruppe nan. Da bist du leicht ein Member da Bahnen sein. Aber in Christus in die Kirche, das ist eine Gruppe von wahre Geborenen. Und mir ist es sehr interessant, wenn ich Römer Kapitel 13 dort eng da lese von den ersten 7 Vers. Na nom 7 Vers, dann fühlt sich mir so, switcht das Thema Eva no die Kirche. Erste 7 Vers sind die Government, die hier beiert, und nächste sind sit on die Kirche oder on die Members gefokust, was da in dieser Kirche sind. First, Romans 13 verse 8, owe no man anything but to love one another. For he that loveth another hath fulfilled the law. Ziet keinem wat schuldig except life. Wat ik zal onder mij zeggen, we zijn immer schuldig dem anderen te leven. Dat is de power wat de kerk gebruikt dat. For this thou shalt not commit you. Dan zie je, dan zijn hier steep je buiten hier, wat is alle doen. Maar dan zegt het hem laatste pot, vers 9. Ik zie me afgemixt. Ik wil even op zijn vers 10. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Life that for me, als een member in Christus in de kerk, dat de ganze gezat uitvallen, uitleven. Life. Dat is de grootste force wat we als kinderen Gottes gebruiken kunnen. De government, de earthly government, die gebruikt greitschap, maar doordat ze mensen aanbrengen doen, mensen levens nemen doen, ze hebben rights te kurz te trekken, ze hebben rights te chargen, ze hebben grote powers. Maar wie is Christen? Gebruiken een andere power. Gelooft u gleich life als een grotere power als een machine gun of een kurt? Ik geloof dat is. En ik choose me, ik vote voor dat ik deze power gebruiken wil. En dat me nog waar, wanneer ik life choose dat die power te gebruiken, dan kom ik weer terug naar de entscheiding. Mij fehlt het niet. Dat ik aan jane powers deel heb in de woord doen. En Johannes kapitel 13 vers 34 zegt dat je zal je een ander leven. Dat is een teken dat je mijn jongeren zijn, zegt Jezus. Dan Matthäus kapitel 5 vers 43 tot 45. Da heeft Jezus het thema, ja, zij had dort die antwoord, had ze hier dat. Je zegt dat je zal de vien gleich, nee, gleich aardig. Je zal de vien hoten. Dat is het thema wat het Janetid rambia. Dat vult zich de mensen reich. En dat past het ganz krijgt bij de government ongestelde man. De vien hoten. Aber Jezus zegt, Matthew chapter 5 verse 44, But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Dit kan ik bestaan uitleven wanneer ik in Jezus, in Christus zijn institution ben zie. Dat past niet in de landesregering na. Wenn wat zegt Jezus dat ik dit zal doen, wenn wat zal ik mijn vriend gleichen, wenn wat zal ik mijn vriend zijn, en wenn wat zal ik dem gouden doen wat mij haast doen? Vers 44, that ye may be the children of your Father which is in heaven. Type of reason. Miankat in dat kingdom zijn.
En ik hoor het al aan van de landelijke regering dat die raad op am te brengen. Ik kan niet judgen als die zin gedaan wanneer ze wem dood maken doen of niet. Weet ik niet. Maar ik leid het Gottes plan en hoe dat ze doen. En aber zu uns als Kinder Gottes haben wir die Zeit, je zal nicht dood maken. Matthäus Kapitel 4, Vers 21. Auf Jesus war ein Timer, ja, da wieder Timer am, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of judgment. En een grote stroof op somebody wat hij hem doodmaken daar. So, daar is fans voor doen. So, op een 22 vers, yet Jezus nog dieper in details als bloos een persoon dat natuurlijk je leven neemt. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. Even bless me oire, komt in dezelfde groot als doodmaken. Dat is wat Jezus in zijn institution no vrouw deed. Dat is wat Jezus mij vrouw deed. Dat ik de zin van mijn broeder te oire, hetzelfde als doodmaken. Mij even mijn broeder oire, dem dam zei, zo wat er staat, dat dat waarschijnlijk niet dem zijn körperlich oder dem zijn natuurlijk dit leven nemen. Nee, ik geloof niet. Maar dat zei dich aan dat jij zal je leven onthousten. En dat meent jij zal je leven in Jezus zijn institution onthousten, wanneer ik mijn oor raag geven door mijn broeder gegenüber. En dan hebben we ook in 1 Peter chapter 2, dat is de groot ver dat een wat ik lees uit van de government. 1 Peter chapter 2, verses 9 to 11. Daar redt het van waar we zijn als kinderen Gottes in Christus zijn rijk, in het joy. 1 Peter 2, vers 9. Hier het zeggen, hoe special we zijn. We zijn uitgepikt worden, we zijn uitgeleest worden. We zijn dus een kleinliche kinderen of somebody wat dat over dat we van een Chinese familie geboren zijn. Laat me dat lezen. But ye are a chosen generation, a royal priesthood. Royal priesthood, dat is double. Eerstens van een Chinese familie, nana de priesterambt. Doubled. A holy nation, a peculiar people, dat means special, uitgepikt, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Dat is wat God wil hebben, we zullen doen. Hij heeft ons uitgeroepen, tom God loven. Which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Dit zegt mij dat ik weer verloren. Ik weer een tijd ben waar ik niet barmhartigheid kan beleven van mijn vader. Maar nu als mijn barmhartigheid doorgereikt geworden, nu kan ik een special persoon zijn. Want dat voor mij gedaan worden is. Dan kan ik niet anders dan nog eenmaal worden. Woorden, ik wil in Christus zijn rijk. Daar wil ik matchen. Daar wil ik supporten. En ik trek nu Rijmer 13, vers 5. Een gedanke naar uit hebben. Romans 13, verse 5. Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. Wat ik hier uitlees, wanneer het hier zegt, not only for wrath, dat meint dat we een angst of een hoge respect hebben voor de government en dat we doing ding doen, wils die ons either straffen worden of something. Wils we zijn aan je het gezegd uit angst dat we dat horen. Maar we zullen ook, but also for conscience sake, uit ons gewassen, door een geloven zeggen, I choose the government to horen hoe ik kan. Maar wanneer dit nu dat begeloven zeggen,
dan komen we in andere branches naar dat ons deze institution waar we bijna zijn, dat ons dat is, dat ons God, wat werkelijk ons leider is, dat we hebben. Dus we laten titel maken, dat thema gehad, wanneer we kijken gegen government restrictions. We draaien naar Apostelgeschichte kapitel 5, vers 19. Acts chapter 4, verse 19, 20. Dat is daar waar Petrus had een lommer geheild. En mensen die komen tupgerand. Petrus zag hier een zeer goldene gelegenheid. Niet bis hij een goldene gelegenheid zag. Hij kon niet anders als dat wat in zijn hart weer. Dat scheelde bloos even. Van die vrijheid, van die erlezing. In de lijf, dat evangelium wieder te rekenen. So hij bracht het evangelium daar wieder. En dat bracht ze weer tot zijn aanvastnemen. En hier is hoe Petrus en Johannes zich verantwoorden in vers 19. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Hab dies gesagt, als dat recht is God te horchen oder nicht, dat weet je, bloß selbstverständlich. Ik verstehe so, Petrus en Johannes hadden ganze te houden, die leider, die im Hart hadden die het ook klar. Dat waarheid weer. Then verse 20, for we cannot but speak to things which we have seen and heard. Ze kunnen bloos niet stil zijn met dat wat Jezus van je gedaan had. Dolang ik nu. Dat in mijn hart nog meer als dat moet zijn, dat bloos kan, ik kan bloos niet stil zijn met dat wat Jezus voor mij gedaan had. Ik moet bekennen, ik geloof, we hebben mij te vaak zijn. Stel zijn, miltje je tapt en dat komt niet eruit. Ik wil niet zo zijn. Ik lang nou in Jezus' institution te zijn, dat er bloos eruit komt wat Jezus gedaan heeft. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Ze kunnen bloos niet stil zijn. Ik lang te know. Nächste vers wat mij gelaten het gegeven dat het niet aan mij is te woten. Vingen we in Daniel kapitel 2 vers 20 en 21. Er is een gebed wat Daniel debated had. Daniel chapter 2 verse 20 and 21. Daniel answered and said, blessed be the name of God forever and ever. Responsibility of day wat in Jezus in rek zijn. For wisdom and might are his. Dan vers 21, read it van God. And he changeth the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. Ik zie je loten, want God het leider dat PUP aankomt, dan wordt God den wijsheid geven, den helpen, zo aan te leiden als die zullen. En wanneer jullie pijn aankomt, dan zie konst je loten, dat is in God zijn heen. Aber wat we kunnen doen, we kunnen voortwährend ons gebed tot God brengen, dat wordt dergevierd worden wat zijn wil is. Maar ik zie relaxed. Ik geloof niet dat het aan mijn balpen, mijn stem, mijn woord veld te wählen. Dan hebben we nog een paar voorbeelden van Jezus. Eerst hebben we Philippians chapter 2, verses 3 to 8. Ik wil het al niet lezen, maar dat wat de duimut, de servant attitude wat Jezus had, is hij choose deed, van hemel rauf te stoppen en voor mij als een zender hier te sterven. Dat zit me aan. Dan hebben we die attitudes van Jacobus en Johannes in Luke chapter 9. Luke chapter 9, verse 51. Daar staat hier wie Jezus op weg naar Jeruzalem. En ze reisde door een Samaritische dorp in het noordoosten. En hij schiet een paar jonge vrouwen in de stad zeker, waar ze worden te nachblijven. De nächste dag waren wieder travelen naar Jeruzalem. Weer een Samaritische dorp. Die Samariter, die deden de Juden meiden. Dan vers 53.
And they did not receive him, the mighty Samariter. And they did not receive him because his face was thought as though he would go to Jerusalem. And when his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elijah did? Nou, alle Johannes en Jacobus weet, hey, Jezus, was er niet meer haren wie vier overhopen van hemel, tom deze mensen verbranden. But he turned and rebuked them and said, Ye know not what manner of spirit ye are of. For the Son of Man is not come to destroy man's lives, but to save them. And they went to another village. Jezus zei, ik zie niet gekomen mensen hun levens te nemen. Dat is niet mijn mission. En hij challenged de jongen, weet je niet en wanneer ik je zend? Want deze Samariter, daar had je veel te verbranden, daar had je veel te strofen, want het mensen weten wat ze zullen doen, voor de government zijn. Wie is Christen? Hij had hem opdracht gekregen met leven te schaffen. Jezus zien wat wir voor leven. En de nächste challenge, wat deze twee jongen hadden, ving in Matthäus kapitel 20, vers 20 tot 28. Hier zijn deze twee jongen, Jacobus en Johannes, helemaal met een kamp naar Jezus en vraagt, als hij niet wordt aard en favor doen, dat wanneer Jezus je zo Chinese zijn op hier, das war das earthly kingdom, wanneer hij is daar wordt zijn, dat vielleicht John aan eine Seite wordt zijn en James aan de andere Seite, op de troon zaten, en power ha, zum controllen, zum rulen. Dan zegt Jezus te eind, ye know not what ye ask. Je weet niet naar wat je lang gedaan. Ik weet niet ganz krijg wat Jezus hier nog al zeggen wil. Dat wil ik zeggen, hij redt je bijna van zijn leden, zijn kreets. Hij heeft het gevoel dat wat zijn vrouw doen, dan worden ze ook maar dat doorgaan im kreets. Jetzt ich mir bijna zo, aber dann Lothar jetzt ich mir über anderen Weg. So ich wollte nicht was klar sagen. Aber Vers 24, no, Vers 24 wake up now. And when the 10 heard it, they were moved with indignation against the two brethren. Dat zei me, alle jongen hadden dem desire, wat is het tweestek hadden, door bij Jezus, met Jezus op troon te zetten. But Vers 24, but Jesus called them unto him and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they are great. And they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Wat zegt Jezus hier? In deze groep, in deze institution, wo wir als Christus in die Kinder sind, da haben nicht so, dass wir, als Prinzes, als Leiders, über das Land Kontrolle tun. Wir lange nicht nur so eine Position. Wir lange nicht nur das Geld, wir lange nicht nur die Power. Hier ist Jesus war an seiner Fan Fabeltje was tanzt, dass hij sich dein mit je dat en hij dat deine. En dat zegt hij op mijn steden. Wel jemand groot zijn, in case ik er doe dat verlangen ha groot important te zijn, dan stop weer op. Niet door naar haak, dan stop weer op. En dan draait hem de grieze arbeid doen. Hem de onjuiste arbeid doen. Dat is wat Jezus deed. Als arm gegrepen wordt, de jongen hadden een hammer de grote Judei, dat zij weer een dag nog op bezit Jezus op het troon zetten. Dan wordt hem de vastgenomen en dat eraan Petrus zo jeng de je viel. Hij neemt een zwaard en haakt de mank. En Jezus zei, nee, stop die zwaard terug. Hier staat je veelt het niet aan een zwaard. Jezus in de institution veelt het niet aan een zwaard. Door die zwaard waai. En eenmaal bewijst Jezus het al. Door dem wat hij, ik geloof hoe hij dat had, terug mensen je feit. Wil de mensen aan willen met je wal te Chinese maken? En Jezus had geen verlangen om Chinese zijn. Hij ging weg. Van die atmosfeer dat aan wordt, dus een grote Chinese in de government aan gezet worden, draait hij zich tegen.
in geen waai. En ook dan is hij voor Pilatus weer zegt hij, my kingdom is not of this world. Dat we niet van zijn soort. Dat maakt mij fresh deciden in mijn leven. Mijn kingdom als niet the world's government. Ik wil Jezus als een voorbeeld nemen. Wil wat Jezus dat deed in alle deze ervaring, hoe hij een voorbeeld wie voor ons. Hij depend on God. Hij had een nieuwe connection met God en hij zegt in mij eenmaal, hij beschrijft dat wat God hem zei dat hij zal. Hij zegt, krijgt dat wat God hem zegt dat hij zei zal. Ik kan verlangen naar dat. Paulus wirken sehr gut Vorbild für uns. Apostelgeschichte Kapitel 23, Vers 1 bis 5. Da wir am wordt voor de hoge priester gebracht, om straffen, wie hij gepredigt had. Dan maakt hij ook een fehler. Hoge priester deed hem zijn glauben challenge, en dan deed hij ziemlich fors terug aanzaaien tegen de hoge priester. Dan wordt hem van de andere denken geholpen, hey, weet je niet dat dat de hoge priester is? En dan zegt hij, sorry, ik wist dat niet. Dat is niet zoals ik wil, dat ik de hoge priester ging aanreden deed. Aber dann wieder, Vers, Apostelgeschichte 23, Vers 6, in wieder im Kapitel, wenn ich wieder lese, da wird er dann wieder sagen, dass er mit Respekt dem hohen Priester ging, Eva, dat hij reden, aber sein Beruf sein Glauben uitbringen. Wenn er mit Glaubenssache zu tun hat, dann zweifelt er nicht. Dann sei ganz glücklich und frei in Zeug dafür. Dann fallen some restrictions bloß weg. Eerste Korinther 6, Vers 1 bis 7. Wordt het artikel niet lezen. Maar als staat dat Paulus de Korinther met denken helpen. Da zijn de Korinther wat in Jezus in institution in het kerk zijn, die had trouble on je ander en gaan naar de wereld je kurt om on je ander problemen te lezen. En Paulus dat dan zeer scherp denken helpen. Dus dat is niet de rechte weg. Da fällt sich mir so, dass Paulus, das war die zwei Rechtsseiten eindeilen. Wie ist Kinder Gottes? Habe ich nicht Leib? Habe ich nicht Gott? Habe ich nicht die Schrift, um uns zu helfen, wenn wir Trouble haben in uns? Jo, der ist doch. Und Paulus dat een challenge even, aber hey, wenn wat je niet lieber laten, unfair in Arbeit behandelen, in steed nach, in Jan recht naangripsen, zum help Jesus dit je holen. 2 Korinther 6, Vers 14, da sagt Paulus noch weiter, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Die idee van unequally yoked together, gelijk is God zijn idee dort al im Oude Testament, als hij wil, de God zijn de Israël met de andere volken in eindelen. En dan bracht hij aan de idee aan, dat ook niet in assen en ezel tegelijk opspannen te plegen. Nou, dat is een grijl. Die zullen God zijn recht als een met dat weltel gerecht. En hier gebruikt Paulus ook die term. En bij mij ligt het plus zo, de institution bij Jezus zijn te geloven en het andere zijn te aangeloven. Aber zwar ik de regeringsangestellte, daar wil ik niet recht zijn. Dat laat ik hem openheid. Aber in general, de Bibel je die als eins zijn te geloven en eins zijn te aanrechten. So, weil wie als een Christ, weil wir uns nicht in responsibility topspannen mit somebody, wat nicht in Christ ist. En mir fühlt sich so, wenn ich vote da, dann mache ich eine Entscheidung und ich spann mich top. Ich join top, schaff top mit das andere Recht. Und mir steht ging on. De laatste nog een motor spreken. Nu wil ik vielleicht doch noch ein paar Worte zu Jünd sagen, nicht bloß von mir reden, aber ich sehe hier 100% mit angeschlossen. Aber wenn wir über die Temptations möchten haben, oder die Temptations haben, in the unequal yoke door top te schaffen, which ik vandaag niet klar kan zeggen, wo die Grenze ist. Aber einer, wo ich gleich an seiner Mutter sprechen, ist,
Weil wir uns stark gemacht, Gott sein Wort bringen. Weil wir evangelisieren. Weil wir mehr von dort, was hier in uns ist, bringen. Erstens in uns Circle, in dem Institution, was Jesus für uns gestellt hat, dort uns einander mehr bringen. Dann reizt er zum Rütlange, dort auch nachreichen. Und ganz einfach, uns dort mehr Attention, mehr Energy nachschieben, in uns einander zu bauen. Uns ist Brüder in Christus encouragen. Und eine Schwachheit, was ich in mir sei, was ich glaube, wir einander auch haben, ist, dass wir te zouden aanvallen dat het geld zo hoog is in onze maat. Te veel van mijn leven draait zich aan bloos de kost uit geld verdienen. Zoveel draait zich aan geld. En dat ons naanrieten en dat andere recht. Wilt het geld afpot van het andere recht. Ja, ons is vrede heeft het geld te brukken, maar mag dat niet ons main focus zijn. En ik geloof dat we zo recht zijn en zo goed af zijn. In onze business so wijze ranen kunnen, jaft onze temptations, de challenges, dat we door in associations komen, dat we eenmaal, dat ons de power eenmaal in een schout gelegd wordt, dat we power hebben, wat God de government gegeven heeft, om rechten bij de aardig is. Power to charge, power to arresten. Kom we challenges, dat we eenmaal te weten aanwijk, te doen. En hij moet een ding naanvoeten, ding doen, which daar reich zijn te doen, en de vele te doen, which is okay, maar dat is de government had a responsibility. Nog een encouragement, waar we niet aftreden, waar we niet gossipen, niet van deze institution met Jezus te, niet door. Wie ons gossip dat in einrichten, en ook niet naar andere ziet. Je naar andere ziet, gossip dat ons respect, ons kerelje respect, wat we te de government institutions zullen hebben, dat doorbreken wanneer we aftreden doen. Maar wel we ons geloven stoken en ons met God te connecten. Je daar nog fresh wat die zeiden, ik wil in Christus zien, Rick. Ik wil mijn energie, mijn effort hier stetje in Christus in de groep naar spenden. En ik leg ze idee van onze masks opnemen en ons opdoen, toe onze breder, tom ons beter verbinden. Jo God heeft de landesregering gezegd dat er zo erg arbeid doen. En we zullen de respecten en natuurlijk gewoon wie kennen. Aber wir zwei in Jesus sind, Rexant, wo wir mit dem Tipp kommen, wo wir aber Gott seinen Stand annehmen. Nicht diese sie respekten, aber treu sein zu uns Gott. Weil wir uns die Life stärken, dass wir können treu sein zu uns Jesus, weil uns Jesus hat so sehr viel für uns getan. Uns Jesus, was ein gutes Vorbild ist, gewesen für uns, was die servant attitude annehmen, in der Onion, die grieze arbeid, die grieze sind, dort klaar hij zich met ram, dat we weer kunnen rein zijn. Mocht ons dat wichtig zijn. Wel we beden. Himmlische Vater, wir sagen dir Dankeschön für die Government, was du uns hier in Blies gegeben hast. Dankeschön für so viele Segnungen und so viele Dinge, was du für uns tut im Natürlichen. Aber besonders auch Dankeschön dort, was du für uns getan hast. Dass du die große Arbeit getan hast. Dass wir können in zo'n Recht zijn wat er ewig is. En haar mocht ons kracht geven door werkelijk onze energie en onze effort naar te schuiven. Haar mocht hier aan hem zijn vandaag. Mocht mij helpen dat ik mijn poort als een kind Gottes mocht kunnen uitbrengen. Dat mijn maas kan gans afrieten en voor die serven. Haar door zijn. In die noemen. Amen. Liedjeboek nummer 276.
Sie wie eins in fremden Land, fest bei Gottes Wort. Daniels kleines Häuflein stand sogar in Babel dort. Hose Maß wie Daniel, stehe fest beim Herrn. Wag es mit getröstem Mut, Zeuge für ihn gern. Oh, wie wird für Gottes Reich mancher noch ein Held, würde nur dem Daniel gleich statt, dass er schmächlich fällt. Also mach's wie Daniel, stehe fest beim Herrn, wag es mit getröstem Mut, Zeuge für ihn gern. Hebe Christi Fahne hoch, auf die Zeit verrennt. Satans Herr muss fliehen, Nacht und Daniels Schall gewinnt. Also mach's wie Daniel, stehe fest beim Herrn. Wag es mit getröstem Mut, Zeuge für ihn gern. Passen das Leid nur die Botschaft, Zeuge für ihn gern. Seg wie nur der Stede vom Herrn zu zeugen, oder pass wie mit ab, dass wir nicht gleich haben, sondern Stede näher kommen. Jene Zeit, ich so was wir gleich im Atteilen. Zeichnen es Tiere. En da wir uns noch Gott drehen, dann kann er uns reden, nicht so? Lass wir von selbst bleiben, uns dann Schutzraum ans Haar, dann kann Gott noch gleich Bibi uns. Vielleicht werden wir uns heute mit Briefen schauen, deswegen, wenn wir mal wieder die News aufknacken von Montag, was wir sind und seine, was wir mit der Wohl mitgegangen oder was wir mit der Wählerie mitgegangen dann. Dann Zeit nehmen mit dem Herrn das anbefehlen. Ich kann nicht sagen, wir sollen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns heute anchecken, was ist der Bahn, wer ist der Regierer an uns. Eine Partie ist meint, dass wir bereit sind, die Bad Parties für den Herrn bringen, so, um die anbefehlen. Dass wir ein Vertrauen hat, Gott, der ich ein oder andere schaffen kann. Ich habe recht hier irgendwann gedacht, an wo Gott das Volk Israel lehrte, hat. Dann einmal dann sagt er, du an keinen Namen, was ein übles Hort hat, was er Arbeit verarmt, damit er das Volk mal bestrafen kann. Sondern was er noch Gott froh, dass er nicht bestraft, er schafft die Strafe ab, was der Nächste dann kommt, dann bestraft er das. Das ist all an Gott sein Weg,
wo hij dat ding leiden deed. Want voor ons mensen ook dat ook manchmal niet te verstaan heeft, wat hij ze leiden deed. Direkt deze afsluiten te vermaren. Ja, nog een paar vers met hier wat in Epheser, de laatste 2 vers, Paulus dan Epheser geschreven heeft, wat een passend gebed is voor ons ook. Ik bid daarom dat God de Vader in de Heer Jezus Christus je vrede en leven geven, als dat met dem Glauben komt. Mag God zijn Gnade met al die Zane, die aan zijn Herrn Jezus Christus wirklich op ihren Schuld sind. Nou, in Frieden einscheiden.